नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब के अंदर धड़ाधड़ अपने तंजीमी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दफा 144 के नफाज के खात्मे के बाद अब सोच विचार में है कि कब इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया जाएगा। लेकिन इसी बीच जो 8 मार्च को एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो देरीना कारकुन था जिल्ले शाह, जिसे पुलिस ने या फिर कारकुनों ने अभी तक ये मुअम्मा ही हल ना हो सका कि किसकी जानिब से उस पर तशद्दुद किया गया, वो जाँ हुआ, तो उसके बाद अभी तक तहकीकात ही हो रही हैं। लेकिन जिल्ले शाह की मौत के बाद अभी तक बहुत सी जगहों पे दुआए मगफिरत की जा रही है। जिल्ले शाह का लहू किसके हाथों पे तलाश किया जाए, इसका जवाब दे भी अभी कौन नहीं है। लेकिन इब्तदाई तौर पे जो FIR दर्ज हुई थी उसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि निगरान वज़ीर आला पंजाब, CCPO लाहौर और दीगर अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी गई। लेकिन आज फिर उनके वालिद का एक और बयान सामने आया। अब ये मुअम्मा क्या है, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या है, इससे बात का आगाज़ करते हैं, फिर दीगर मुआशी और सियासी पे बात करेंगे। राना साहब, क्या समझते हैं ये जो बयान में तब्दीली हुई है, तब्दीली की वजह आप क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, यासर सिर्फ बयान में तब्दीली नहीं हुई, 2 मुल्ज़मान भी गिरफ्तार कर लिए गए, डाला भी गिरफ्तार पकड़ लिया गया। अब कहा जा रहा है थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी या कल आ जाएगी रिपोर्ट, जनाब वो एक हादसा था। लेकिन उस हादसे को हादसा बनाने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए। हादसा तब तक उसके नाज़ुक अज़ा जो हैं उन पर मारा गया, उसका जिस्म का कई जगह से जिस्म जो है उसकी हड्डियाँ टूटी। चलें, एक गाड़ी आकर किसी को लगती है, वो सर को टकराएगी, ज़मीन कमर पे टकराएगी, बाजू पे टकराएगी, इससे ही होगा ना। अब उसके जिस्म के उन हिस्सों पे चोटें हैं जहां पर गाड़ी से चोटें नहीं लग सकती। 26 हज़ार, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं। अब एक झूठ को छुपाने के लिए या एक जुर्म को छुपाने के लिए कई झूठ बोले जाएंगे। 2 अफराद जो है उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। चंद दिन बाद वो जो है वो लोग जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। उनके वालिद को मुतल्लिक किसको नहीं पता कि एक सूबाई वज़ीर, किसको नहीं पता एक साबिक सूबाई वजीर और नॉन लीग का अहम शख्स जो है जिसके मतलब सुबह कहा गया, जिसके मतलब मैं नहीं कह रहा, ये फवाद चौधरी ने कहा है और बहुत से लोगों ने कहा है, अचानक से उसके वालिद का बयान बदल जाना, अचानक से सब कुछ हो जाना, कोई भी होता है यासर, ये हुकूमत बड़ी ताकत में होती है। हुकूमत के पास ताकत बहुत होती है, हुकूमत के पास बड़ी चीज़ें होती हैं जिससे बड़े बड़े लोगों को बदल दिया जाता है, जिससे बड़े बड़े लोगों के बयानात को बदल दिया जाता है। छोड़ दे, उसके वालिद ने कहना जी कोई विटनेस नहीं है मेरे पास, ओके हो गया, ख़त्म कर दे बात को। 2 बंदे भी पकड़ लिए, डाला भी पकड़ लिया, ओके हो गया, इस बात को भी ख़त्म कर दे। कह दिया गया जी फोर्ट्रेस से उठाया उसे, फलां जगह घूमता हुआ, धर्मपुरा घूमता हुआ लेके, ओके। उसको पुलिस की गाड़ी में बिठाया, वो पुलिस की गाड़ी उसे क्या फोर्ट्रेस छोड़ के आई? अगर उसे फोर्ट्रेस छोड़ के आई, उसके बाद उसको मारा गया, हादसा हुआ, क्या नहीं हुआ? क्या फोर्ट्रेस में कैमरे नहीं लगे हुए? क्या वहां पे CCTV कैमरों में सब कुछ नहीं आया होगा? जिस्म के जिन हिस्सों पे चोटें लगी हैं, उन हिस्सों पे चोटें किसी गाड़ी के हादसे से लग सकती हैं, वो किसी शख्स के बदतरीन तशद्दुद से लगती हैं, बदतरीन तशद्दुद से। यासिर साहब, इनके साथ जो दीगर लोग थे जो जिन्हें मुख्तलिफ जगहों पे पैसे लेकर या जिस तरीके से भी छोड़ा गया, उनके घरों में भी रेटें की जा रही हैं कि उनमें से भी किसी को पकड़ के बयान दिलाया जाए ताकि पुलिस अपनी जान छुड़ा सके। मुझे एक बात बताएं, बहुत सी फुटेज आपके सामने मौजूद हैं, गाड़ियों को टूटने से लेकर, बंदों को मारते हुए, लोगों के बहते हुए खून से लेकर, खवातीन के फटे हुए कपड़े, आंसू गैस की शेलिंग से लेकर पानी फेंकते हुए, कौन सी चीज़ें नहीं हैं? तो ये सब कुछ अगर किया, किसने किया? क्या ये भी किसी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने किया? क्या ये भी किसी प्राइवेट कंपनी ने किया? क्या ये भी कोई हादसा था? जिल्ले शाह का कत्ल, हादसा, कुछ भी उसे कह ले, उसके वालिद की तरफ से माफ कर दिया गया। 2 माइक देखकर आपको अंदाजा नहीं हुआ कि क्या मामला है? यासर साहब, बहुत से सवाल तो उठते हैं, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए ना। मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन भी है, मेरे पास ये भी है कि 3 लोगों को कहाँ उतारा गया, 4 को कहाँ उतारा गया, और उसके बाद एक को नहीं उतारा गया, तो क्यों नहीं उतारा गया? चीज़ें तो बहुत सी हैं ना हमारे पास, वक्त पे आके सारी चीज़ें निकल आएंगी। जिल्ले शाह के कत्ल का बदला
لیکن رانا صاحب اس معصوم روح سے کسی نے کیا لینا ہوگا؟ آپ نے اگر اس کی گفتگو سنی ہو کبھی؟ میں ملتا تھا یاسر، میں ڈیلی ملتا تھا، گفتگو خالی سننا نہیں، میرے تو ڈیلی وہاں سے گزر ہوتا تھا، میں جان بوجھ کے وہاں کھڑا ہوتا تھا، ملتا تھا، میں نے خبر نکالنی ہوتی تھی، ہم بطور جرنلسٹ وہاں ملتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ اب معاملہ تو بڑا سمپل سادہ سا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، ایک چیز تو ثابت ہو گئی ہے اس ساری چیزوں میں کہ ذلِ شاہ کو پکڑا گیا، ثابت ہو گیا نا۔ وہ حکومت جو کہتی رہی یہ جعلی ویڈیو ہے، یہ پرانی ویڈیو ہے، یہ بھی جھوٹ ثابت ہو گئی۔ ذلِ شاہ کو مان لے حادثے میں مارا گیا، باقی چوٹیں کس نے لگائیں؟ باقی چوٹیں کہاں سے آئیں؟ اسے حادثے میں مارنے سے پہلے کیا مار کر پھینک تو نہیں گیا؟ کیا اس کو اتنا تشدد کا نشانہ تو نہیں کیا گیا کہ وہ چل نہیں سکا اور گر گیا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیکل رپورٹ کہہ رہی ہے۔ جسم کے اس حصے میں چوٹیں لگی ہیں جہاں پر ٹریفک حادثوں میں چوٹیں نہیں لگتے۔ وہ بیچارہ تو کسی سے لڑتا بھی نہیں تھا۔ ہاں ایک ضرور بات تھی، اتنی چوٹیں اگر لگتی ہیں کہ گاڑی اوپر سے گزر جائے، اور گاڑی اوپر سے گزر جائے تو تب جسم کی یعنی لاش کی حالت مختلف ہوتی ہے، اس طریقے کی نہیں ہوتی۔ گاڑی اوپر سے گزر جائے میرے بھائی، میں پھر کہہ رہا ہوں چوٹیں جہاں جہاں لگی ہیں چوٹیں پھر بھی وہاں نہیں لگتی۔ لیکن ہوگا کیا؟ حکومت جیت گئی، حکومت جیت گئی، پاکستان کے اندر مظلوم ہار گیا۔ لیکن اب طاقتور کے آگے جیتے گا کون؟ طاقتور کے آگے قدرت جیتے گی۔ طاقتور کو قدرت جو ہے اس چیز کا انتقام ضرور لے گی۔ قدرت اس کا انتقام تو نہیں، میں کیسے سزا ضرور دے گی، جو بھی اس کا ملزم جو بھی ہے۔ کتنے آپ لوگوں کو اس طرح ڈرائیں گے، دمکائیں گے، خاموش کروائیں گے؟ کتنے لوگوں کو؟ کتنے لوگوں کی کتنی اور لاشوں پہ اس طرح سیاست کریں گے؟ یاسر، میں آپ کو ایک چیز پر ایک کلیئر اور رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے پہ سیاست کتنا عرصہ ہوتی رہے گی؟ کیونکہ یہاں پہ جمہور کی وقت تو ہوتی نہیں، 2-4 دن بعد وہی ختم ہو گئی۔ میں کہہ رہا ہوں سیاست حکومت کر رہی ہے، پی ٹی آئی سیاست نہیں کر رہی۔ پی ٹی آئی بیچاری تو سوگ میں ہے۔ ان کا ایک کارکن گیا ہے، ان کا وہ کارکن گیا ہے جو صبح سے لے کر شام تک وہاں ڈیوٹی دیتا تھا۔ وہ کارکن گیا ہے جسے کپتان کے ساتھ عشق تھا۔ وہ کارکن کیا ہے جو کپتان کے لیے لڑنے مرنے تک کے لیے تیار تھا۔ صحیح تھا، سادہ سا آدمی، کوئی کسی سے اسے کوئی غرض نہیں تھی، صرف صبح اٹھتا تھا، آواز لگاتا تھا، عمران خان تجھ پہ جان بھی قربان ہے۔ آپ اس کی آخری آپ نے سنی نا گفتگو؟ جی، اس نے کیا کہا آخری گفتگو میں کپتان کے لیے جان دے دوں گا۔ تو پھر کپتان کے لیے جان دے دی نا اس نے۔ اکثر لاہور یہ بتاتے ہیں کہ لکشمی چوک پہ اکثر وہ لوگوں سے لفٹ مانگا کرتا تھا، موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھتا تھا تو وہ روایتی انداز میں چادر کو گھماتا اور پھر ذلِ شاہ کے بھی نعرے لگایا کرتا تھا۔ یعنی اس طرح کا معصوم انسان، اس کو مار دیا جانا، یہ سب سے بڑی ستم ظریفی، یہ قوم کا خاموش رہنا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کا جواب کون دے گا؟